ओइस मा एसे गिदिर सिंग्रालै बापू किबा কৈছে ओइ माथो हारसासो एटात केमान सिंग्राटु इटु एटात 20 টাকা थै আমার জায়গার বড় জায়গার 5 টাকায় পায় কি স্পেশাল আছে এফালে বাপু তুহার 5 টাকার তু বেলেগ বড় জায়গাত বেলেগ আমার তু স্পেশাল বাদাম আছে বাদাম তিয়া আছে এই কারণতে অলপমান দামটো বেশি মানে হ্যাঁ বুঝিছে थै खन्था बादाम हे दहायसो 65 माबोरै 70 जाखोलै ओइ नों मानसिया फाग्ला ना मा जाखोलै मा जाखांबानो लोंखांबानो खिखांबानो हासुखांबानो मा अजनल' सुनाय जादों मा जाखो डक्टरा होनदोंलै आंखौ 60-65 नि गेजेराव अजना थानांगौनो सासे मानसिनि अजना माथो 70 जाबाय माथो बारलांजोब्बाय माबोरै जाखो